Tatlong haligi daw ng hustisya, nagkaisa, ug nakapangutan ako, asang syupita. Ah? Nagkaisa sa pagdakop ug pag-file sa maong mga kaso sa mga dili muuyon sa inyo. Nagkaisa sa paghatag, pagdawat sa mga maleta. Nagkaisa para sa paghurot sa kwarta sa Pilipinas. Ay, Ginoo ko. Asa man taon mong dapita nagkaisa Nagkaisa mo sa tanang mga kabuang ninyo. Nagtuo mong mulungtad mo anang inyong mga kabuang na pag-sure lang. Pila na lang katuig, ambot lang, maabtan pa bagduha. Ah? Magkaisa gyud mo puhon. Magkaisa mo sa Zelda 1, Zelda 2, Babag 3. Ginoo ko, tamang merisi ninyo, no? Merisi ninyo sa maabot nga panahon. Magpaabot gyud mi kung asa mo dapit po niton.